बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन टीवी के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान किरण कासिम। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा समी अहमद एडवोकेट साहब, जिनका ताल्लुक अस्तोर से हैं। हम इनसे जानते हैं कि अस्तोर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है। और जहाँ तक बात है अस्तोर में पीटीआई की क्या पोजीशन है, अस्तोर में दोनों हलकों में पीटीआई की बहुत अच्छी पोजीशन है। मेरे हिसाब से हल्का 2 में तो सीट निकाल लेगी। हल्का 1 में कंटेस्ट होगी। कंटेस्टिंग पोजीशन में पीटीआई का कैंडिडेट है और कभी इम्कान है वहाँ से भी सीट निकल जाएगी। इस लिहाज से अस्तोर में पीटीआई की इस वक्त बेहतरीन पोजीशन है और दोनों सीटें कभी इम्कान है कि निकल जाएंगी पीटीआई के लिए। देखिए, सियासत में ये चीज़ें लगी रहती हैं। जब टिकट्स का ऐलान होता है तो इस तरह की छोटी मोटी आवाज़ें मुख्तलिफ़ जगहों से आती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और कंसंट्रेशन डेवलप हो जाती है उस कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन लड़ रहा होता है। हम अगर पिछले इलेक्शन में जब जिस इलेक्शन का भी इस तनाजुर में देखें तो जब भी टिकट्स दिए गए हैं उसके बाद इस तरह की चीज़ें रूनुमा हुई हैं, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी पोजीशन मजबूत होने की बिना पे पार्टी सीटें निकाल लेती हैं। तो ये आवाज़ें इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि ऐसी कोई तवाना आवाज़ें नहीं हैं। बल्कि जो लोग ये आवाज़ें उठा रहे हैं वो अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, पार्टी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही। पार्टी के साथ इसलिए ज़्यादती नहीं हो रही है कि ये बहुत बड़ी पार्टियां होती हैं, किसी एक के जाने से पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता है, उस शख्सियत को फ़र्क पड़ता है, उसके सियासी कैरियर में मुश्किलात आ जाती हैं। लेकिन पार्टी के लिए सच मुश्किलात नहीं आती हैं। पार्टी के नाम का वोट है और वो मिलता है और वो कैंडिडेट सीट निकाल लेता है। देखें, अस्तोर जो है बहुत पसमानदा इलाका है। बिल्कुल आपने दुरुस्त एक पॉइंट की तरफ इशारा किया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उन बहुत सारी वजूहात में सबसे जो अहम वजह है वो है सियासी क़यादत का फुक़दान। अस्तोर में सही क़यादत लोग लाए भी थे, लेकिन वो क़यादतें अनफॉर्चुनेटली सियासत को खैरबाद कह के अपने ज़ाती मफाद की खातिर चली गईं और वैक्यूम क्रिएट हो गया। दोबारा क़यादत आ नहीं सकी उस लेवल की जो आपके लोगों के हुकूक़ के लिए लड़े, जो लोगों के मसाइल के हल करने के लिए लड़े। तो वो लोग चले गए, फुक़दान आ गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। तो अस्तोर में सबसे बड़ी जो वजह है वो क़यादत का फुक़दान है और आज भी अस्तोर में क़यादत का फुक़दान है। हालांकि अस्तोरी कौम पढ़ी लिखी कौम है, मामलात को समझती है, अच्छी क़यादतें भी सामने लेके आई, लेकिन वही क़यादतें अवाम को बेसरोपा छोड़ के जाती हैं। फिर अवाम बेसहारा हो जाते हैं, क़यादत का फुक़दान होता है। सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है। जिस दिन अस्तोर को मुस्तहकम परमानेंट क़यादत मिल गई, इंशाअल्लाह अस्तोर के मसाइल हल होंगे। देखना होगा कि इत्तेहाद अवामी फ़लाह बहबूद के लिए होते हैं या पर्सनल गेंस के लिए होते हैं। फितरी उसूल है, जो भी पर्सनल गेंस के लिए, ज़ाती मफादात के लिए इत्तेहादात होते हैं वो देरपा नहीं होते हैं और नतीजा खेज़ भी नहीं होते हैं। जहाँ तक बात है गुदई इत्तेहाद की, आज उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुतवक्का है मुतफ़िका कैंडिडेट के लिए। यूनानिमसली इत्तेहाद होता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन एक ग्रुप तश्कील पाएगा जो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा। उससे फ़र्क पड़ जाएगा दिगर कैंडिडेट्स के लिए, खासकर हमारे जो 3 कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनके इलेक्शन में उससे फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक बात है हल्का 2 के दशकिन के इत्तेहाद की, अगर ये इत्तेहाद शमसुद्दीन साहब के लिए है, बेसिकली ये इत्तेहाद शमसुद्दीन साहब के लिए, अगर टिकट शमसुद्दीन साहब को मिलता है तो पीपल्स पार्टी एक मजबूत फुटिंग पे होगी, कंटेस्टिंग पोजीशन में होगी। नहीं, अगर ये टिकट शमसुद्दीन साहब के अलावा किसी और को दिया जाता है, जो मुमकिना उम्मीदवार दिगर हैं उनमें से किसी को भी दिया जाता है, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा और वो मुकाबले की दौड़ से ही बाहर हो जाएंगे। असर बिल्कुल साबिक़ा हुकूमतों का पड़ता है और पड़ना चाहे पड़ेगा। हम इन टच थे उन दिनों। हम कोई एक फलाही तंजीम चला रहे हैं, हमने ख़ुद भी थोड़ी बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश की। हमने लोगों को बेसर सामानी देखा, ठंड में घरों के छतों के बगैर बाहर तड़पते देखा। फिर इस नतीजे पे पहुँचे कि इन लोगों की इस अबरनाक सूरत हाल की सिर्फ़ और सिर्फ वजह सही क़यादत का चुनाव न होना है।
تو آپ کے پلیٹ فارم سے میں استوری عوام سے گزارش کروں گا، پارٹیوں سے بالا تر ہو کے، میں کسی پارٹی کے اگرچہ میں پی ٹی آئی کا ہوں، لیکن میرے لیے استور کا درد زیادہ مقدم ہے، پارٹیوں سے بالا تر ہو کے ایسے آدمی کا انتخاب کریں جو آپ کے مسائل کو حل کر سکے۔ دیکھیں تقریباً پچھلے 2 دہائیوں میں جو میں نے دیکھا شعوری طور پر کوئی پارٹی اگر گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے شعوری طور پر کنکریٹ سٹیپس لے رہی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور اس کے وہ جو اقدامات تمام لوگوں کو گلگت بلتستان کے لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، اور وہ اقدامات ہوں گے جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی منشا ہوگی، مرضی ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ وہ جو ارینجمنٹس تھے، وہ کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس جو تھے، آئینی صوبہ جو تھا وہ الیکشن سے پہلے ہونا تھا، بہت ساری پارٹیوں کا یہ پلی آ گیا کہ اگر یہ الیکشن سے پہلے ہوگا تو یہ ایک پری پول ریگنگ اس کو تصور کی جائے گی، لہٰذا باقاعدہ مشاورت کے ذریعے اس ایشو کو الیکشن کے بعد چھوڑ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہاں کی جو لوکل اسمبلی ہے وہ اس بابت قرارداد پاس کرے تاکہ لوگوں کی منشا کا مظہر جو ہے وہ قرارداد ہوگی، اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہ تمام حقوق ملیں گے جو ان کو ملنے چاہیے۔ جی، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی اپنی 2/3 میجارٹی کے ساتھ حکومت بنائے گی، وہ اس لیے بنائے گی کہ گلگت بلتستان کے لیے خان صاحب کے بڑے انقلابی اقدامات ہیں، تو پی ٹی آئی ہی وہ واحد جماعت ہوگی جو نہ صرف دعووں پہ یقین رکھے گی بلکہ عملی طور پر گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو ان کا درینہ مطالبہ ہے آئینی حقوق اور دیگر حقوق کا، وہ حقوق بھی ان کو مل جائیں گے، اور ان کے دہلیز پہ ان کے جو دیگر مسائل ہیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں اقتدار میں آنے کے بعد ان کو حل کرے گی۔ استور بہت مسائل زیادہ ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں استور کا سب سے بڑا مسئلہ استور روڈ ہے، کیونکہ کمیونیکیشن آپ کی کسی بھی ترقی کا سب سے بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ استور روڈ بہت خستہ حال ہے، استور روڈ کو ایکسپریس وے کی طرز پہ تعمیر ہونا چاہیے تاکہ استور میں ٹوریزم آئے اور لوگوں کو روزگار کا ایک موقع ملے۔ اس کے علاوہ استور میں تعلیمی ادارے نہیں ہیں ہونے چاہیے، بہت اچھے تعلیمی ادارے نہیں ہیں جس سے لوگوں میں اچھی تعلیم دی جا سکی، وہ نہیں ہے، لوگوں کو تعلیم مہیا کرنی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ دو وہ واحد ایشوز ہیں جو فوری طور پر حل طلب ہیں اور استوریوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے۔ دیکھیں پھر جو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے وہ ڈائریکٹلی خواتین سے بھی لنک کرتا ہے۔ اگر اچھی ایجوکیشن ہوگی، اعلیٰ تعلیم ہوگی تو خواتین کو اعلیٰ تعلیم حاصل اپنے ڈور سٹیپ پہ کر سکیں گی، اور وہ خود سکلڈ ہوں گی، تو وہ ڈپینڈنٹ کسی کے اوپر نہیں، وہ پھر سیاست کریں، سیاست کے میدان میں جا سکتی ہیں، کسی بھی پروفیشن میں جا سکتی ہیں۔ میں آج بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ استور کو اچھی تعلیم نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے استور والے اپنی انڈیویجولی تو کر رہے ہیں مختلف جگہوں میں جا کے، لیکن جس پیٹرن پہ گلگت میں ہیں، ہنزہ میں ہیں، گزر میں ہیں، پرائیویٹ سیکٹر نے دیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے دیا ہوا، اگر اس پیٹرن پہ استور میں ایجوکیشنل سیٹ اپ اور تعلیم ملے تو استوری قوم نہ صرف گلگت بلتستان میں سبقت لے جائے گی، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ استوری قوم پوری دنیا پہ حاوی ہو جائے گی۔